ಯೆಶಾಯ 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನವೇ ಕೇಳು, ಈವರೆಗೂ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಹೌದು, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು, ನಾನು ತಟ್ಟನೆ ನಡೆಸಲು ನೆರವೇರಿದವು. Isaiah chapter 48 verse 3. I foretold the former things long ago. My mouth announced them and I made them known. Then suddenly I acted and they came to pass. यशाया अध्याय 48 वचन 3। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। ஏசாயா 48ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். பூர்வ காலத்தில் நடந்தவைகளை ஆதி முதல் அறிவித்தேன். அவைகள் என் வாயிலிருந்து பிறந்தன. அவைகளை வெளிப்படுத்தினேன். அவைகளை சடுதியாய் செய்தேன். அவைகள் நடந்தன. యెషయా 48వ అధ్యాయం 3వ వచనం. పూర్వకాలమున జరిగిన సంగతులను నేను చాలా కాలము క్రిందట తెలియజేసి తిని, ఆ సమాచారము నా నోట నుండి బయలుదేరెను. నేను వాటిని ప్రకటించి తిని, నేను ఆకస్మికముగా వాటిని చేయగా అవి సంభవించెను.